ଯାଦବ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଞ୍ଚର ତୃତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଟାଉନ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ଯାଦବ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଛବିଲ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଯାଦବ ବଂଶାବଳୀ ଏବଂ ଯାଦବର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଯାଦବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାସୁଦେବ ନାଗ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାଗ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଯାଦବ, ରାଜୁ ଘିଭେଲା, ତପନ ଜୁଆଡ଼ି, ଭାରତଲାଲ ରାଉତ, ବାବୁଲାଲ ମଟାଲି, ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାଖୁଡ଼, ମଦନ ମୋହନ ନାୟକ, ପରମେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀ, ସୀତାରାମ ନାୟକ, ତ୍ରିନାଥ ଗୌଡ଼, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦୁଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆୟୁଷ୍ମତୀ ବିନ୍ଦୁ ପୋଡ଼ ଯାଦବ ସମାଜର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏକତାର ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ଅଧ୍ୟାପକ କବିରାଜ ଭୋଇ ସଂଯୋଜକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବନଛୋର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ଓ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଦବ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଗଣ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସୁରୁଲାଲ ମଟାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। समाज को आम मेसेजटा हूँ कि आम आज गोटे कथा मुझे मन पकईद जाऊँ 1924 मसीह आमर जादव महासभा स्टार्ट होता आज तार 100 वर्ष पूर्ति चली 2024 मसीहा को तेणु आम जो 100 वर्ष अतिक्रम कले जादव मैंने ता भर आम के आमर स्थिति दोहली जाम ये जो समाज जो स्थिति वर्तमान चली जो प्रकार माने स्थिति चली से स्थिति आम बहुत दयनीय हो जाए आम कथा कह जाऊँ आम ओबीसी वर्ग अच्छे जो जादव ओबीसी वर्ग आम 52% अच्छे किंतु कथा उठूँ आम सामाजिक स्तर में आर्थिक स्तर में सखी क्षेत्र में आम उन्नतर नुह तेणु आम गोटे मेसेज देवाक चाहूँ जेहेतु आम ओडिशा 20% जादव अच्छु तेणु आम जब एकत्रित हो पार शिक्षा क्षेत्र में किंबा आमर सामाजिक क्षेत्र में कि अर्थनैतिक आम मुख्यतः अर्थनैतिक क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र बहुत तले अच्छु समाजर बुद्धिजीवी माने जो माने समाज पढ़ी लिखिकी भल स्थान में रहिले से दायित्व होची से माने समाज के सुजोग देवा कथा परवर्ती समाज के एवं समाज उन्नति लगी चिंता करवा कथा जेनटा आमर समाज बहुत कम परिलक्षित होटा के केमती अधिक मात्रा होगा से लगी जादव बुद्धिजीवी मंच उद्देश्य होता राजू घिवेला मुन्ना मुई बरगढ़ जिला सभापति अच्छे उत्कल यादव महासभार साधारण संपादक भी अच्छे आज आमर बुद्धिजीवी मंचर इठाने प्रतिष्ठा दिवस पालन करा जाउथिला। आपण माने देखुथिबे बहुत संख्यार आसिकरी लोक इठाने जमा होइतिले सारा पश्चिम ओडिशारू विभिन्न पदाधिकारी माने आसिकरी भी जमा होइतिले बहुत बढ़िया सुंदर भावे आमर प्रतिष्ठा दिवस पालन होइछे और इतार जे लक्ष्य उद्देश्य अच्छे यादव समाज के गोटे बहुत बड़ प्रतिष्ठित समाज हिसाब रे गढ़ी तोलबाटा यादव समाज रो उन्नति यादव समाज के केंतेगिरी आगे बढ़ा जाई पारबा यादव समाज केंतेगिरी राजनीति क्षेत्र रे शिक्षा क्षेत्र रे आउ विभिन्न क्षेत्र में आगे जाई पारबा तार लगी प्रयास चली मंच आज बलांगीर ठारे ये जो जादव बुद्धिजीवी विचार मंच जो आह्वान दिया केवल जे बलांगीर में कोरापुट अभिभूत कोरापुट अभिभूत कलाहांडी अभिभूत बलांगीर केदिके जिला को नहीं आज ये जो आमर सांगठनिक जादव मानकर उन्नति अर्थनीति शिक्षा एवं सामाजिक न्याय ये आमर कार्यक्रम आरंभ है आमर ये संगठन दीर्घ वर्ष तार आज तृतीय वार्षिक सम्मेलनटा हेबा सत्वे यह अभिव्यक्त केदिके जिलार आमर सांगठनिक सुदृढ़ करने
ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଉମାକାନ୍ତ ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା।